It is our joy and encouragement when dagiti congregation that they are so much in love with God that despite of the typhoon, adadalat ta kakabsat. And also, when we see that you are growing, you are strong, your faith is strong in the Lord, you are so committed with God, that is our joy, that is our encouragement. Ngam no, kasto nga signal number 3 ket awang kayo, awan ti magimong, makita mi ket in your struggle ket ang backslide kayo, that is our worst nga discouragement nga kas lang we are not called or it is our responsibility kakabsat nga no dati mading nga mas pasama kada kayo kas lang pabasulan mi ti bagimi kakabsat because kasjay kaslay ti nasyon tayo dagito dang mangyari actually it's not the fault of the DPWH, the contractor. Di talagang pabasulan tayo kat the body of Christ. Baka nagkurang tayo, di pa nagkararang tinasyon tayo. Because our nation, God had put our nation not to unbelievers but to the church, to the body of Christ. Kastamot sometimes the congregation, ta kami nga pastor, especially me, kat you are my responsibility. God had entrusted you to me, this congregation. So anything happen, I will blame myself. I will not blame the elders, but myself. Despite of the signal number 3, you are here. So tell your neighbor, congratulations, you made it. Amen. Amen. Okay, so we are now still in the prayer life series. Our lesson 6 is wrestle with God in prayer. Wrestle. Anya panap ko na yo, dakas, no hanga dakas ti wrestling. Can you raise your hand if you say hanga dakas? Can you raise your hand? Hanga dakas? Ngam nagbuy-buya kayo ti wrestling ni kamatayan. Sino siya kamatayan dyan? Undertaker. Apo, kasla evil mat, iya. Dakas, kasjay. Madi, kaslamat nga piki mat dayta ta siyempre in the natural tala na bali-balian ajay tulangda kas kada nataydan yang so it's a influence of the evil one. Ngam jay wrestling for example, napadasak ti naki-wrestling. Siya gamin jay tao nga hangaman nagsao. Okay? So nga prone kami ti bully. Dagiti da strong ti personality da, awan mang bully kanya da, iso da ti bullier. Lagi ti natatal na, so da ti mabulbuli. So when I was elementary, di balili, kinanayon dak dahito yung akalawan, kinanayon nga bulbulian dak, tadakkel iso na no siyak, agsangitak pa'y mangitanak idi, kasyay. Naurnong siguro ti unget ko, di bulbulian dak, kaalak is na man idamak iso na kat man isulsul ko di kanal kat naabak iso na. That is wrestling. That is wrestling. Physical wrestling. Ayan. Let us see no biblical wrestling or not. Genesis chapter 32. Let us read together. So Jacob was left alone, and a man wrestled with him till daybreak. When the man saw that he could not overpower him, he touched the socket of Jacob's hip, so that his hip was wrenched as he wrestled with the man. Then the man said, "Let me go, for it is daybreak." But Jacob replied, "I will not let you go unless you bless me." Next. The man asked him, so, biblical ti wrestling. Biblical ti wrestling. For Jacob, this one,
it is a two kind of wrestling. First is the wrestling, iti prayer in the spirit. Okay? Because of the worst situation, because Jacob was in fear of his brother Esau. Ayan. Second is physical wrestling, because kung the description dito ay angel, the other version is man. So the interpretation of the Bible scholar, this angel or man that described in the wrestling of Jacob, was God himself. So God came in the person of man or angel wrestling with Jacob. Okay. Nabak na ni Apo Diyos, dito yung angel or man. Iso nga ron nga kuna na ditang this man or angel cannot overcome Jacob. And so inaganan na jay hip. Inaganan na jay nitilukan na hip. Sikat. Kahit nasayati ka ni Jacob, ang pilay-pilay. Ano yan? It is a sign na nakirisling ka ni Apo Diyos. Ngayon kakabsat, when no kas ano ti kinasirip ni the wisest man on this earth. Okay? Oray ni so the scientist nga naglaing Einstein. No kas ano kinaling na is still because they are covered with the flesh in their mind, is still very little lang tinalits da. Compared iti vast nga wisdom and knowledge that we must know kuma. But, no, awanan dito yung flesh covering the mind. When we go to heaven, wala dagiti barbaro nga namati, nagaduti maamwanda spiritual things in the heaven. Because they are not covered with physical flesh, but covered with spiritual body. Okay. So nga, we cannot question, no, isut the interpretation nga makita dagiti the Bible scholars, they are also spirit-filled, okay? Kati kinarisling ni Jacob kat ni Apo Diyos. Sino timang kayat nga makirisling ka ni Apo Diyos dito? Raise your hands. Apay madiyo? Hello? Hey. Are you listening? Sino timang kayat nga makirisling ka ni Apo Diyos dito? Can you raise your hand? Hallelujah. Power. Pero makikita kayo lang. The situation ni Jacob dito for us to know, okay? Jacob was in fear because sakbay nga nakirisling ka ni Apo Diyos, tinaga na nga Jacob kat deceiver. The first child nga ni manong na ni Esau. Iti kultura ti Israel, the first child ti mga lati almost adong inheritance, including iti spiritual inheritance, heritage. Kat gapot ta tinaga na kat Jacob, talaga nga deceiver. So na, Jacob means deceiver. Ayan. Kat inalala na ni mama na. Manangalilaw mo't ni mama na. Ngam ni Isaac natatangda, ti paborito na ni Esau. Ni Rebecca, ti paborito na ni Jacob. Ti kayat ni Esau nga mang-alat ti inheritance, ti kultura da ni Esau ta iso ti first child. Ngam ni Rebecca, haan, di kayat ko ti paborito ni Jacob. So kung nanakin ni Jacob, kastoy anak ti aramiden ta, agparangkang nga Esau. Kahit kasano nga tibusis ko kan hanak mo nga barbunan. Haan, ada remedyo na dayta ni amamanon nga makakita. Ura nga makakita mama, ngam baka nga itats na ti imak nga kat hanak nga barbunan na pay nalpastan. Kan may sapa tibusis, hangkag danag amom ti mother, amom ti babae na remedyo. Lugan ide, sir, besides that nga i-repair mo, i-check up mo pa man dito may isang amaran, kanito yung may isang amaran, sir, kung nanakanyak, one at a time, ang malipatak to dagitada. Ngam ti babae haan, oray no, agsasagadsad nga ibagam de, malalagip dam.
Tawag obserbarak, ti babae kat may isang bag dito, may isang bag dito, may isang bag yung backpack. Kahit amin iya kat aday jayon. Tapos yung busis naman nun. Pinaktis ni inana, kasto kami, i-practice ta yung busis ni manong mo. Ay talaga na remedyo ti babae. Kahit idingag pa iso nagsao, mas down ni Isaac, apay nga pa iso nga, ti busis namat kat Jacob, ngam ti kudil na kat Isaw. Ay, kapo ti power of wife, power of woman. Akala ti paborito ni tatang na, banbannog, agawid, inalilaw ni ading na. Iso nga, ije nga rabi, planunan nga patayin na ni Jacob. Naamuan manan dahil yung nga babae ni mama. Please, release me. Let me go, for it is daybreak. But Jacob replied, I will not let you go unless you bless me. Now, iti definition ti wrestling, it is not a light na lagan nga wrestling. Dagiti anak, da Pastor Karen, nagbuya kami nila Sunday ti Physical Asia. Ma-remember ko, nagbuyak iti ti Physical 100. Ngayon, dito Physical Asia tata, ada ni Manny Pacquiao nga may isang naki-participate, ngayon ni nag-awid mo, naabak gamin sa mga nagawid, ngamahangahang kasya. I have to set an example. Nagawid iso natin isang 25 kilos. Pupaspasan ng mga delivery destination. Talagang makita mo kahit halang jay all out but their endurance. You will have to really give everything and of course your focus. Kasi ti wrestling, tonight irugita ti wrestling. Mayat mo't no signal number 4, awan ti Beneco, awan ti internet, awan ti silaw, tanong kastakot, makafocus tayo nga ag-intercede. Amen. Hello? Apo Diyos, apay nga ni, bagyong signal number 4, signal number 5. Imbis nga panunod kag sa ukati kasjay, wrestling with God. In prayer. Amen. So with that focus, and with that endurance, no, kahit nasa nga wrestling, in prayer, kakabsat, haan nga 3 minutes. Kung namti kabay mo, haan nga 5 minutes. Haan nga 10 minutes. Oras kakabsat. Oras. Just imagine, nagdakkel yung problema. Iti katapat na di ay hangat sa 5 minutes nga prayer. For example, di anak, nagdakkel problema na. Napang kinitatang na, Daddy, nagdakkel problema, kastoy. 5 minutes son. Sige, Daddy, tabi siya, adapay papanak. Anya tirik na mga ama. Nagdakkel nga pa siya problema di anak ko. 5 minutes lang ang nakitongtong. Anapay nga din nangagti bagak. Busy ka nun nga napin manawad. Anya ti kastadi tatang. Ay, pampamayan, hanga seryoso. Dakkel di problema na nga, pampamayan, iti panang sulbar na nga, panang iuman na kanya. How many times kasi tayo kanya Apo Diyos? Nagdakkel di problema tayo, 5 minutes lang ngayon, kararag tayo kanya Apo Diyos. Sorry, Apo Diyos, babay, tabisi ak. Mariknam ni Apo Diyos when you go to God in prayer. And so, at katapat na diyan, ano yung situation. Besides that, hang kumang gapo diya problema nga katungtong mo ni Apo Diyos. But there should be a relationship, intimacy with God. Di ba? So nga, katungtong mo gusto ti Apo, itid mo ti amin, and also you have to listen. Ti advice na, ibaga na, ti aramida na. So, ti wrestling, when Jacob wrestled with God, when Jabez wrestled with God iti prayer, because yung worst nga situation, makita mo ito lang intensified iti prayer. Ang basta-basta nga panagkararag. And so this lesson, ket no aramidom diay, mariknan ni Apo Diyos your sincerity, just like the sincerity ni Jacob, maban mo nga maabak ti Apo, iti physical strength. Di ba? Kaya diyan nga makita ni Apo your sincerity and the Lord will work. Kung nati Apo, dati anak ko, talaga nga sincere.
Talaga nga tiriknan na ket awan sa bali makatulong no di nga ti Dios na. Hangan ni congressman hanga di physical nga tattao bat siyak nga Dios na iti ammo na iso nga talaga nga sincere na kirisling did na ti time na sacrifice na. Ket in response to that, God will move. God will intervene. Awantin posible ka ni Apo Diyos. Power. Amen. Amen. Hallelujah. And so that is the gravity pa ng transform. So ako na ni dito yung angel or man or let's say God, what is your name? What is your name? Apay kahit mo nga mabindisyonan ka. What is your name? Sorry, deceiver, Jacob. Nakungamot ka ni Jabez. Ano tinagan mo, Jabez? Nagmayat kaya nga dunggan tinagan nga Jabez, ng pangit gayam timinin na. Ut-ut gayam. Ut-ut? Hello, ut-ut. Ut-ut ka? You're in pain. Yeah? So what is your name? Deceiver. At kung na today, you have a transformation. You are not deceiver anymore. But your name is Israel. Because you wrestle with God. And because you wrestle with God, the result of that, you are the prince of God. That's the meaning of Israel. It's not deceiver. Israel. So nga tinaganan from that time on, nga nakirisning Israel tinagana. So nga diyan tinaramidan ti 12 nga anak na 12 tribes of Israel. 12 tribes or 12 sons of Israel ni Jacob. Power. Hallelujah. The same thing with Moses. He wrestled with God, interceding on behalf of the people to change God's mind. So, iso nakat nagbalin nga Moses the mediator. The mediator. Read Deuteronomy 9:18 to 19. Everyone, please read. You know, the heart, iti leader yun, iti pastor. Me and my wife, gyamang kami na naawatan mo ti elders tayo kan leaders yung kunada nga during our every Monday mentoring. Pastor, pastora, tatami lang nga marik natos itong rikna ti panag-agpastor ta. No kunayo nga may stress kayo, sometimes agungat kayo pa, no, kung tanyo da kami, may stress kayo, no, awan pulos da agrespond ti text, ti message, yung group chat. Sinlaan. Kasi sometimes kita imityo da kami, kita awang kami, paspasaway, tatamarik nami, pastor, ta uray mo't dagiti disciples mi, katkasjay, ala, mahiblad kami, tani, awan pulos ti respanda. As I said, it's our joy when we see yung in the midst of a storm, adda kayo dito. Ragsak mi nung makita mi nga, you are growing spiritually and you are active on fire before the Lord. Ngam, kakabsat on the other side, discouragement mo't kada kami. May stress kami mo't nung makita mi nga awang kayo. So, kasdyan ni Moses, di pa nagbasbasol dagiti Israelites, dakkel nga stress, discouragement, disappointment ni Moses. Iso nga imbis iman nga apanaungtan mo no, nyaman ti aramida na kaday ti congregation, agkararag isonan kani Apo Diyos. You know, sino kada kayo iti medyo agungot kayo, kada iti contractor, kan DPWS, kan congressman nga, dadagiti ghost projects na. Raise your hands.
even me sometimes, okay? But, kakabsat, how much more iti body of Christ. Iti Pilipinas, saan nga inted ni Apo Diyos, iti responsibility, iti contractor, kan kadag iti politician. Even to our president. Ngam, intalak ni Apo Diyos, ti nasyon tayo nga Pilipinas, iti body of Christ. So nga no, dati corruption, dati dakas nga mangyari, even calamities, han tayo nga pabasulan iso da. Pabasulan tayo, ti bagi tayo. Baka nagkurang tayo, ti kararag kadakwada. Baka saan tayong apan in-evangelize iso da. Tano kastaket, matid ako makit, ang butang dati apo nga mga rami ti kasjay. Number 1, ti prayer. Baka tayo nga in-intensify talaga iti panagkararag kadakwada kakabsat. Adamot ti panagkurang tayo. Kasla kadag iti Israelites, yung ako na ni Bible, iti 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Ano nga ko na nga, babawi kayo amin nga politician, kan iti contractor, kan DPWH official. Haan ko na if my people will humble themselves and pray and turn away from their wicked ways, then I will heal their land. I will forgive their sins and I will heal their lands. And so, kastamat kakabsat iti congregation. No, dati dakas nga nangyari iti congregation, hangada kayo iti pabasulak ti bagi. Lord, forgive me. Nagkurang ako siguro ti panang pastor, panagkararag kadakwada, ang pinarami ti pagribanga kadakwada, it's my fault. So I have to take the responsibility. Hang ko nga ipabasol kada kayo, ipabasol ko tibay because God entrusted you, this congregation, to me. Kakabsat. Kasjay ti leader. Kasjay mga elders. Ano nga ipabasol kada ti leaders kan disciples nyo. Ipabasol tayo ti bagi tayo, baka dakkel ti nagkurangan tayo kakabsat. Ngam kakabsat, compared to other churches, dakkel ti panagyaman ko kada kayo. Despite ti pagkurangak, kakabsat, adda kayo pailaan, you are still there for us. Ti pamatiyo saan nga naka-base kanyak, ti pamatiyo ni Apo Diyos kakabsat. Amen. But don't you know, or dahil makita yung post ti social media, ado ti papastors nga ag-resign. Adda pa yung dagiti na stroke, adda pa yung dagiti na heart attack na tay. Adda pa yung dagiti na during ti COVID. It's because, adda dagiti division iti church. Dakkel kaya nga stress. Although kanya kati may blood pressure kaniti ko. But ti pagyaman na kada kayo kat adda kayo na supportive mo, especially to the leaders that yung church kakabsat. But iti other churches isu ti talaga nga paka-strokean da, pakatayan da. Dadakkel mo ti effect na iti stress kakabsat. So nga ti challenge dito ay kakabsat ket as family kakabsat. Ket no kuma, for example niya, actually di hanak ka namati, salud-sudon da gamin, hindi pa lang high school graduate ako, anya ka no ti kahit kong course nga alaan. So nga, panunod ak ngagpwesto, anya ngagpwesto ti school ti college, hang nga ti trabaho, kasya. Ket timang mangugoy bagbati kakabagyan, ang engineer ka, ada dagiti project ket, ada dagiti karpintero nga uncle, ada dagiti ka. Until nga I decided nga okay. Kaya kung nagbaling nga civil engineer, nagbaling nga kontraktor. Tani bumakbak ng dagiti kontraktor, engineer da pay. And praise God, sa nga natuloy, siguro nung natuloy, ay sos, baka may ijet attack. May metlata dati calling nga agpastor. Nga agserbi ka ni Apo Diyos. Katata, me and my family, we give our time, commitment para kada kayo. Kati pakaragsakan mo dagiti elders tayo. May fear kada iti elders idikat baka handa nga kaya iti iti time da, nag-sacrifice ti Monday mentoring, ti prayer meeting ti Wednesday,
amang pastor kadagiti disciples da, bakanda nga kaya karkarot married namat, adamot ti responsibility pamilya da. Ngam agyaman nakta, ni in-enjoy damot addadamat. Despite iti challenges, testing nga umay, ni addadamat, majority addadamat. Amen. Ubing da, pa kita nyo ti rupa da. Amen. Kahit no, da kami nga pastors yung kakabsat, itad mi agsakripisyo kami, itad mi ti commitment mi kada kami, han mi met nga demandar, met kada kayo nga, itad yung ti full nga commitment yung kani Apo Diyos, may sat ayo ko man yaman ita challenges, do hami nga demand, but we are praying nga, kas jemet ko mati commitment nga itad yung para kani Apo Diyos. This is for your advantage, pagsayaatan nyo daytoy. Ngam ni ibagakon kakabsat ta isugamin ti topic tayo. Da kami nga papastors yo kan leaders yo nat hanlang asyak, hanlang ni pastora, even your elders, we are always in wrestling with God, iti prayer for you. Diba? Sometimes kat inalak pa tinagnagan nyo. Tano kasta kat inawin mi ti kararag, nahin ko ti kararag da kayo, mentioning your name to God. As I read gamin di pa nagpastor ni Apostle Paul kat kasjay, ti struggle ti prayer na praying agad-agiti da. Inyap apo na kaniapos dagiti churches. By name ko na naijay. And so, kakabsat, tano happy tayo amin, awan ti may stress kan ma-high blood nga elders kakabsat, we must submit and obey. Amen. Amen. Awan ti pasaway, bawal ti pasaway. Kadno di Jesus yo kat text ang message da ag-response nga dagos. Amen. Amen. Tano handamot nga may stress, tano happy da. Hallelujah. Hallelujah. And nun yaman dahil nga calling mo, ministry ng intend ni Aposin ka, enjoy mo ko ng mga Pastor Andrew, dahil ito mariknak nga calling ko. Nahindak man ti intercession ministry, nahindak man ti Marshall, nahindak man ti soul winning ta, passionate akmat nga pa nagaw-awis. Di ba? No aramidan tayo amin dagya, we work together as one family. Happy tayo amin. Pastor kat, sino nga yung mga sikaso dagito yung disciples. And that's good. Kasi ano nga yung ag-resign ni Moses, sino nga yung mga sikaso dyan, 3 million nga congregation na. So nga imbis nga nag-resign, in karalag na, nag-intercede. Naki-wrestling iso na kinapo Diyos in prayer. Kasi diya kakabsat, imbis nga resign tayo, give up tayo, we pray, we wrestle in prayer. We wrestle in prayer. Amen. Hallelujah. Kasi tamat lang ni David. Nagsakit di anak na, overnight nga wrestling nga nagkararag kini Apo Diyos, ang nangan, ang nagdigdigos, nakadapay di floor, praying, interceding nga, maagasan di anak na. Ngamidi, nadamag na nga na time, after 7 days, nga nangan, 7 days nga nagkarkararag, 7 days nga nagdigdigos, after 7 days, nadamag na time, ay binmangon iso na, nagdigos, naglotion, nagsukat, at luto ti paborito ng amakan, nagdayaw, nag-smile iso na, tinmakal ti mata dagiti kakadwa na jay palas. David, King David, kinuntram mo ti kultura tayo, no natayan ka, ang kamangmangan, apay nga nangan ka, hagdigdigos, apay nagdigos ka, kaglotion, apay naglotion ka, kinuntram aminan. Kahit ko na ni David, hang ko nga kinuntra, rabang na lang, nga hindi masaksakit pa lang di anak ko, anak mangmangan ta, karkararag ko iso na tasapay ta maagasan. Tatantan na tayo niya, maaramid ko. Apay nga parigata ko lang tibagi nga mangan. So malagip ko, idi adak di ili, idi natayan kami. Kunahan kayo mangmangan. Ay, mabis na, kuruog di tiyan mi. Napang kami nagtakaw ti kamuti di kaaroba, kat inluto may kat kindan mi. Pasaway nga bing. Ngayon, di ko na ni David, niya, no worse, kahit nga matay, kahit mga mabiyag, you can pray. Ngayon, di problema tata, hamat nga sinungbatan ni Apo Diyos si kararag na. Sino dito iti agiti nagkarkararag ka sa nga nasungbatan ni kararag na? Raise your hands.
Ang kagdanag, kaslakan ni David. Ken ni Habakuk. Let's read Habakuk 1:2. Ang asungbatan di kararagna. Usually kada tayo no ang asungbatan di kararag tayo. On Sirbina, mas lakas jayan. Mga paiso dyan, baga ni pastor dyan, leader ko, God will answer. Ay nga nasungbatan. For example, kaslaki ni David, natay tuloy. Sayang, di kararag ko. Kung may kararag ko, di kararag ko kumakat, matayod. Ado nga dagiti kasjay nga negative nga katayo. So, by all means, kaya tayo nga masungbatan, di kararag tayo. Kasjay. No? We do not know the mind. And it's kung natin Bible, we have to seek. We have to birukan di pagetan ni Apo Diyos. Oray no kasla parehas. Uno nga nga, hamat gayam nga isuti perfect nga pagetan ti Apo. Diba? It's not the perfect. Ado ti permissive will. Adamat dagiti perfect will ni Apo Diyos. Kada itang daw dawatong, it's permissive kumang hanamat nga kahit nga sungbatan, tapakadadaulam, so nga, nga sungbatan. So anong orti aramidan tayo, what must we do? And so, no, that tayo ti wrestling with God in prayer, ipapati tayo, maka-abort tayo, di ako matitrabaho tayo, di ako matiasawaan tayo, kastoy kuma, but we, mayat-mat ti attitude tayo, we keep praying, seeking the face, seeking the will of God. Noon niya ti pagetan na iti kasjay, iso tinaramid ni David, iso tinaramid ni Habakuk. Ano ang pinakamahabang aklat sa Biblia? Habakuk. Ano ang pinakamalaking aklat sa Biblia? Malakay. Noon una anak nga, dapat ang kupay ngayon in bagaji Habakuk. Okay. What happened after that? So, hanga nadismayan ni Habakuk, hanga nag-back out, hanga nag-sardem, hanga nagkararab. Let us read chapter 3, 17 to 18. Antayo nga madismaya, no di kat agyaman tayo, agragsak tayo. And so, I rejoice kunana. Ora no nga sinumbatan ni Abu but I rejoice. I rejoice. So, iso tinaramid ko, idi nga, manunga tawan, I prayed for my dad, still nga namati. Although, nagkurang at ang yung karkarag for few months, but I repented. Tinaramid ko, apang ko bisitaan, no, hindi nagsakit. Many times na nagsakit, apan tayo pa hospital, as a kasuan iso na, surprisingly in my church. So kasjay, we could rest even in our wrestling. With God in prayer, kakaslangan na sungbatan, ang nga masungbatan. But, ag-rest tayo in the presence of God, we exercise faith. Okay? That, no perfect will, kaslakan niya, perfect will ni Apo Diyos nga may salakan iso na. So nga, physically, tinmulungak ti needs na. Ngumnuman, perfectly nga talahan ng pagetan kaslaki ni David nga natay di anak na. Tila comfort tayo kakabsat niya. Dak may mayat jay panunot ni Apo Diyos, jay will na kaysa jay panunot tayo kan will tayo. At dati panggap na, dati plano na why that happened. Maybe kini David kat gapo jay gamit pa nagbasol na. Maybe kini Habakuk kat because perfectly nga talaga nga hanga pagetan ti Apo diay. Kat na-realize mo ni Habakuk nga even that experience kat pagsayaatan. Like also Jesus Christ. Kuna ni Jesus Christ iti kuna nevertheless not my will but yours be done. So in the flesh inya give up iso na anang kayat.
Nga ti kararag na, it's the other way, kind of death. Hanga diya nga, in the flesh, handa nga ma-endure. Ngayon, nag-give up iso na ako na, but not my will, but let your will be done. And so in our struggle, in our wrestling, in our prayer, adda dagiti talagang kayat tayo nga kayat ni Apo Diyos. And so we surrender, not my will, but your will be done. Di trabaho, medyo papanam, ijay mga mangyari, so nga, makarelate tayo dito habakok ni Jesus Christ. Lastly, ni Paul, ti struggle na, ti kararag na kadagiti da hanlang ajay believers sa Colossae, but iti amin nga establish na nga churches, kasapulan dati prayer ta, ado dagiti wolves, ado dagiti da temptation, ado dagiti deceivers. Iso nga kuna na dita Colossians chapter 2. I want you to know how hard I am contending for you. But in the other scriptures, he is in agony and in pain. Contending, struggling in prayer, wrestling in prayer. Nga tano lang adati breakthrough because adun ti aglamlamiis, adun ti malaldilaw. Kasjay. And sometimes, even iti churches today, mairaman ti streams of water ministry, kakapsat. No kumaawan ti nag-backslide, amin ko mga nag-divine appointment kat nagtultuloy da, talaga nga 10,000 tayo. Ngam kaputa, adu ti solusyon, adu ti trial, adu ti problema, attacks ti demonyo, so nga adu ti give up. Kahit ni Paul, tinaramid na to protect the congregation, dayan, struggling in prayer, in pain. Nga talaga for how many hours, ikarkaralag na iti congregation. Then, second is, ikarkaralag na nga, adak ma-enlighten ko dagiti da nga believers. Tanuhan lang nga di kasapulan dalang ti focus da nga masungbatan ko ito, mabindisyon na ko kastoy. Haan ko maawatan da nga ti mystery, the spiritual ko mga knowledge da nga mawanda, they have to know Christ in their lives. Nga ti amin nga mysterious things that adakan ni Jesus Christ. So, iti goal, ngayon karkararag ni Paul, kadag iti da amin nga believers, iti goal da, hanga di pang sarili, hanga di masungbatan lang ti karagda, but they should understand. Nga when ma-open kuma ti spiritual eyes da, kan understanding da, the spiritual blessing ti importante, the relationship with Jesus Christ. Amin nga question, mysteryon nga masungbatan, questions, adakan Kristo. So when you have that intimacy with Christ, no problem. The Holy Spirit will remind you and will help you to understand. Ado pa iti maamuam. Okay? So nga, diyan nga expansion of our knowledge, of our wisdom. And third thing nga, kararag na kat, ura no ado ti temptation, deception, attacks ti demonyo, faithful dalata dagiti da nga believers. Iso ti talagang kararag na. Inbaga na kadakwada. And you know, I'm praying for you in pain. I'm wrestling with God for your sake. Kunana. So nga, di basak review dito, ibagak mo't streams of water ministry. You should know our sacrifice, the sacrifice of your leaders. And you should also respond. Hantay lang kung mga recipient, we must also be contributors. We must be part iti bagi ni Kristo, part iti expansion iti kingdom of God ko makakapsat. Dito lang basit nga marami daw dakkel detan in the sight of God. Ket no adaman ti attack, adaman ti sisong anyaman na kita da nga awis ti kabusor, awis ti lubong, be faithful to God. Be faithful to God. Ya kung kunaktatay nga ron nga, nintid dagiti leaders yo, intid mi ti biyag mi para kada kayo, itid yo mo ti biyag yo kan ni Apo Diyos. We work together as one. Happy tayo, amin. Amuyamot ko mati struggle mi. Amuyamot ko mati joy mi, kakapsat. As lati tatang kananang naragsak da no naragsak, ti anak da.
maladingitan ti tatang kananang no, dakkel ti problema nga mababaken dagiti anak da. Kukulong dagiti anak da no dati dakas nga mangyari ket agdanag ti parents. Kastamat iti spiritual family kakabsat. But we are challenging each one kakabsat. Hanlang ati leadership da kami, amin tayo, i-apply tayo dito yung wrestling with God in prayer. So if we are wrestling with God in prayer for you, si kamot, you wrestle with God in praying for the salvation of your loved ones. Salvation to your friends. Makita mo nga kararag yun. And of course, inayin niyo da kami. I solicit your prayer. Pray for me, pray for Pastora, at damot pagdadaanan mi. Pray for our family, our children, ang vulnerable da kami kina anak mi da kami ti number one nga atak ti kabosor. But we need your covering, your prayer. And also our elders, as they are praying for you, praying for them also, kakabsat. And also we pray for one another. Kaya i-apply tayo muna ito wrestling na kararag. Amen. Ang kung nabagbaga nga brown out no rabi, ang nabagbaga nga talagang wanti signal nga sometimes God allows nga may hospital ka, agsangit nga kararag di hospital ka. Nung kagami nga ni hospital, nakatulad tati saka mga rumwar, daka ijay ay talagang nakadextrose pa. Lord, kung namin ijayan, anak pakapanaw, wanta kahit kung dextrose ka, agkararag ka ti ati dog. My point here is, amin nga paspasamak, it's the order of the Lord. God allows it for a divine purpose. Takder tayo amin kakabsat. Okay, let us read the 3 slides. 1, 2, 3. How many times the righteous will fall down, how many times he rises up. When times that you are asleep or unfaithful, still God is faithful. As long as you have breath, may pag-asa. And this is wrestling with God in prayer is the answer. Kaya amin nga struggle tayo. For the anointing of wrestling to come upon us, I pray for the anointing of endurance to be upon us. The spirit of faith, anointing of faithfulness, understanding o may kadatayo, so that we could, when we pray, nangapakaitan ti Apo, not my will, Lord, but let your will be done. Ano kastakit, makakararag tayo, ti kakasta nga kind of prayer. And I believe, kakabsat, it will come to pass. Mangyari dahil tayo, magkararag ka, iti dito yung wrestle with God in prayer, because the Bible, kuna na ti Bible, once the word will be spoken, it will come to pass. It will be fulfilled. So this wrestling with God in prayer, it had been spoken. I believe that it will happen to you. You will pray. You will wrestle with God in prayer, in your struggle, in your pain, in your circumstance, in your bad circumstance, in your challenges. God will intervene. God will work. Intervene in a supernatural way. Kakabsat, nothing is impossible unto the Lord. Okay, media, can you raise the volume? And now, everybody, let us allow the Holy Spirit to intercede for us through speaking in other tongues. Open your mouth, open your heart. Allow the Holy Spirit, as we have learned last Sunday, praying in the Spirit.
Shakarabahakarada. Keep speaking, keep speaking, keep praying. Keep praying in the Spirit. Rabahakarabashikaraba. Rabashakarabababakarada. Spirit of the living God, continue to move. Have your way, O God Almighty, touching your people, moving in our midst. Rashakarabahakarada. Now I decree and declare, I pray for the anointing of wrestling to be upon your people. In the name of Jesus, that each one, Lord, will practice the wrestling with God in prayer. Because, oh God, the world is becoming worse. Because, oh Lord, whether we like it or not, there are severe persecutions, attack of the enemy, temptations of the world. Oh, we needed, Lord, the wrestling. Oh God, with you, Lord, in prayer. So I pray for the anointing of wrestling be upon your people. I pray, O God, Lord, for the anointing of endurance be upon your people. O God, I pray for the anointing of faithfulness to be upon your people despite of all, O God, the whispers of the enemy. O God, the attacks of the enemy, the temptation, O Lord. O God, it's the lords of this world. O God, let your people be faithful unto you. In the name of Jesus, Sakarabakaradadada. Yalabahokorababashandadadada. Oh Lord God, let there be an anointing of perseverance be upon your people. Oh God, Lord, that in our wrestling with you, Lord, in prayer, we will persevere. We have that endurance, O Lord. In the name of Jesus. Rabahakaradadadada. And I pray for the anointing of understanding. Lord, open our eyes. Lord, open our hearts, O God, to understand, O Lord, O God, the spiritual things. O Lord, bring us, Lord, O God, to the spiritual realm, O God. Hakana behekana bakande, habakana bekana mahana, hela behekana mahakarada, lolo bebe araba baba, hale bekala masakara dete, hende bakora bahakara da shendada, haba bakora masakara da, hala behekana masakara da, hola behekana masandara da, lola bahokora da. Spirit of the living God, move in a supernatural way. Oh, to your people, in the name of Jesus, 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 in the name of Jesus. La rabahaka laba, konda bebekira mashenderade. Oh, rabahaka ladada. Receive the anointing of wrestling. Yes, receive the anointing of faithfulness. Receive the anointing of perseverance. In the name of Jesus, endurance. Baba hokora bahakara baba.
Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord, for your message for us today that you course through our spiritual Father. Thank you, Lord. Thank you. Thank you, Lord, for you have reminded us again. Lord, hallelujah. To wrestle with you in prayer. For indeed, it will bring a pivotal transformation in our lives. Thank you, Lord. Thank you. We bless you. We glorify you. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.